Uh, magchika sa ta guys. Magchika sa ta kay murag wa ta nagchika-chika. Taod-taod na. Busy jud kay guys. As in sa akong trabaho ba. Niya ko karon sa akong trabaho. Niya kani mo akong trabaho. Makahurot og pasensya. So mo nang bag-o mo ni diri sa akong trabaho. Kinahanglan fully charged gyud kay pagabot diri dagandagan tuyok-tuyok istorya diri istorya didto kapoy paminaw nagbalik-balik kay kabalo na ka sa akong trabaho nga mga kuan ni diri mga ulyanin di lang ta mulitok og mga masabtan nila kay basing mingon bawal ba na diri ka ng mga istoryahan nga about sa ilaha so dito maglitok og mga words na masabtan nila ito guys so gikapoy jud ko karon nga adlaw busy kay me nya kaniingon ako ba nga dili ta magchika kabalo mo guys pag diri manggod sa kuan diri sa Sweden pag magtrabaho ka bago ka musugod sa imong work naa kay gipil apa na kay gipirmahan ana nga di lang gyapon ako litukon di lang gyapon ako litukon basta na kay pirmahan nga murag kanang nagpromise ka nga dili nimo ipanulti sa labas kung unsa ang naa diri nahitabo sa sulod sa trabaho so kung unsa ang mga naa diri sa trabaho diri lang jud na so dili na nimo pwede ipangistorya sa labas pati mga pangalan sa mga tao kinsa nagpuyo diri karme nana bitaw so naay pinirmahan na nga dili ka magsamok so mo nang careful kay ko guys basta ani gani ko mag-vlog so dili ko maistorya daghan about diri kay basin dili na to malikayan bang mga comment bitaw kay basin ay mag-comment na inana nga kuan mo din ilang topic ha so bulabog